नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम आक़िबतुल मुत्तकीन खातिमुन नबीयीन सय्यिदुल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसी है मेरी तमाम बहनें? उम्मीद करती हूँ सभी खैर व आफियत के साथ होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, आज स्पेशल सेशन हमारा वेलकम रमज़ान पर कंडक्ट कर रही हूँ। अल्लाह के फजल से, अल्लाह के इज़्न से मैं तमाम बहनों का आज के इस खास प्रोग्राम में इस्तकबाल करती हूँ। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें ये मौका दिया है कि ये जो महीना हमारा अज़मतों वाला, रहमतों वाला महीना जो हम पर सब पर साया फिगन होने वाला है, उसके हवाले से हम थोड़ी मालूमात कर लेते हैं कि क्या करना है हमें। ये रमज़ान जो पता नहीं हमारी जिंदगियों में इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अनकरीब आने वाला है। कुछ दिन की मुसाफत है यहाँ पर। अल्लाह सुब्हाना ताला हमें खैर आफियत के साथ इस महीने में दाखिल करे। हम सबको, हम सब सलामत रहें इस रमज़ान को मुकम्मिल करने के लिए, इसकी अज़मतों को, इसकी रहमतों को हासिल करने के लिए। तो अल्लाह से दुआ करते हुए भी हम चलेंगे इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के नाम के साथ मैं आज की इस प्रोग्राम के हवाले से नीचे शुरू करना चाहूंगी। इस्तकबाल रमज़ान, जिसका अनवान है इस्तकबाल रमज़ान, क्यों और कैसे। जब हम कहते हैं वेलकम रमज़ान, इस्तकबाल रमज़ान, तो ख्याल आता है कि हम किसका इस्तकबाल करने लगे हैं। यानी ऐसा कौन आ रहा है जिसका हम वेलकम कर रहे हैं। अमूमन हमारा होता है कि हम वेलकम किसी मेहमान का करते हैं, है कि नहीं। हम इस्तकबाल की तैयारियां किसी मेहमान के लिए करती हैं। दैट मीन्स इन शॉर्ट, जो आ रहा है वो हमारा अजीम व शान, अजमतों से भरा, रहमतों और बरकतों से भरा रमदान आ रहा है, माह रमदान। जैसे कि साल की 12 महीनों में एक ऐसा महीना जो नूर में लिपटा हुआ आता है, दिलों को झंझोड़ता है, रूहों को तरोताजा करता है और बंदों को उसके रब के करीब करता है। ये महीना, ये वो खास लम्हा है जब जमीन पर रहमतें नाजिल होती हैं, मगफिरत के दरवाजे खुलते हैं, जहन्नुम के आग से आजादी के पैगामात सुनाए जाते हैं, जिसका हर दिन बरकतों वाला होता है और हर रात चिरागा सा रोशन होती है। ये वो महीना है जिसमें अगर एक बंदा ईमान और एहतिसाब के साथ रोजा रखे तो उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, कितनी बड़ी बात बताई गई। जिसने ये रोजा रखा ईमान और एहतिसाब के साथ, तो उसके तमाम जितने गुनाह हुए हैं वो अल्लाह सुब्हाना ताला माफ फरमा देते हैं। ये वो मुकद्दस महीना है जिसमें निफिल का सवाब फर्ज के दर्जे पर मिलता है। यानी एक निफिल करो आप हासिल, तो उसको फराइज अदा करने के जैसा सवाब मिलता है। और अगर फर्ज अदा करते हो तो इसको 10 से लेकर 70 से लेकर 700 गुनाह बढ़ा दिया जाता है। तो क्या मतलब है, अल्लाह सुब्हाना ताला अजर जब हमें देंगे किसी बात के लिए तो गिन गिन कर देंगे? नहीं, नहीं। अल्लाह के पास
جو خزانے ہیں اس کی کوئی حد نہیں ہے. یہاں پر اللہ بتانا چاہتا ہے بندوں کی زبان میں، ایسی زبان جو بندے اللہ کے سمجھیں کہ بھائی یہ جو عبادات کریں گے اس مہینے میں وہ کس طرح سے اس کے اجر و ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں. اور وہ بڑھانے کا جو ہے وہ کریڈٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہے. یعنی وہ جسے چاہے 10 دے دے، جسے چاہے 70 دے دے، جسے چاہے 700 دے دے. دیٹ مینس یہ کاؤنٹنگ نہیں ہے، یہ ایک لیول بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی، اگر اللہ کا کسی بندے پر فضل ہوتا ہے تو الگ الگ ہوگا. اس کی نیتوں کو دیکھ کر، اس کے ایفرٹس کو دیکھ کر، اس کی محنت کو دیکھ کر اس کو اجر و ثواب حاصل ہوں گے. یہ صرف بتانے کا ایک طریقہ ہے کہ 10 70 700 تک، یعنی اتنے ہی نہیں بلکہ ہم لوگ کاؤنٹ نہیں کر سکتے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اللہ کے اجر و ثواب کا. یہی وہ مہینہ ہے جس میں انسانیت کے لیے ہدایت کے چراغ روشن ہوا، ہدایت کا چراغ روشن ہوا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی جو بہترین کتاب ہے جس کو ہم قرآن المجید کہتے ہیں، یہ نازل کیا گیا اس مہینے، اسی مہینے ایک رات میں. یعنی ایسی کسی ایک رات میں اس کتاب کو نازل کیا گیا جس رات کی قدر و قیمت کتنی ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یعنی اِنَّا أَنزَلْنَاهُ، ہو کی ضمیر قرآن پر جاتی ہے تو اس کو کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر کی رات نازل کیا. اور یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. الف شہر، 1000 مہینوں سے. ہماری کاؤنٹنگ جب کرتے ہیں مفسرین تقریباً مور دین 83 ایئرز ہو جاتے ہیں. بہت ہی کم انسانوں کو 83 ایئرز ملتے ہیں، بہت کم انسانوں کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہاں پر ہم کیا دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ جو رات ہوتی ہے 1000 مہینوں سے بہترین ہوتی ہے. اور انسان کی اگر کیلکولیشن کیا جائے تو 83 مور دین 83 ایئرز ہوتے ہیں یہاں پر. تو وہ لیلۃ القدر وہ ہے جس رات میں ایک مومن کی عبادت جو ہے اس کو صدیوں کے برابر اجر و ثواب دیتی ہے. یعنی وی کانٹ امیجن، یہ ثواب کا تصور ہم نہیں کر سکتے، صدیوں کے برابر. یعنی انسان اتنی زندگی جی نہیں سکتا، جیتا نہیں ہے، لیکن اتنا اجر و ثواب صرف ایک رات کی اہمیت بتانی. یہاں مقصد کیا ہے؟ دیکھیں ہر بات جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کاؤنٹنگ میں بتاتا ہے تو اس کا مطلب ہے لمٹ نہیں ہے کوئی بھی یہاں پر. دیٹ مینس ناٹ دیٹ مچ. اللہ ایگزیکٹ کیلکولیشن کبھی نہیں دیتا. اللہ ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ میری جو رحمت ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، کوئی حد نہیں ہے. آپ عموماً دوسرے مہینوں میں جو عبادت کرتے ہیں اور اس مہینے میں جو عبادت کرتے ہیں، یہاں پر اس کی ویلیو بتائی جا رہی ہے. یہ مہینہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ تمام چیزیں میں کیوں بتا رہی ہوں، یہ مہینے کی عظمت بتا رہی ہوں. یہ مہینہ ہمارے لیے کیا چیز، کیا ویلیو لے کر آ رہا ہے. ہم ویلیو کسی چیز کی سمجھیں گے تو پھر اس کی قدر بھی کریں گے. صحیح ہے؟
تو ہمیں ویلیو پہلا معلوم ہونی چاہیے کسی چیز کی، تاکہ ہم پھر اسی طرح سے ایفرٹس کریں، اسی طرح سے قدر کریں اس مہینے کی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کے آتے ہی آسمانوں میں خوشیوں کی لہریں دوڑ جاتی ہیں، جنت دلہن کی طرح سجائی جاتی ہے۔ کس کے لیے؟ جنت کو سجایا جاتا ہے اللہ کے پیارے بندوں کے لیے، اللہ کے مومن بندوں کے لیے۔ جنت اس مہینے، خاص اس مہینے دلہن کی طرح سجائی جاتی ہے، اور اس کے دروازے ایمان والوں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جو بند ہیں دروازے، اس کو کھول دیے جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہمارا اللہ، قربان جائے اس اللہ کی ذات پر، ہمارے لیے کتنے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تیاریاں کر کے رکھی ہیں۔ دیکھیں یہ سنتے ہی دیکھیں ایک جوش آ جاتا ہے، یہ تمام چیزیں خوشخبریاں سن کر جوش آ جاتا ہے دیکھیں بندے کے اندر۔ یعنی جنت کے دروازے کھول رہا ہے، جہنم کے بند کر رہا ہے، سو دیٹ نیکیاں کرتے جاؤ، جنت کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، اور جہنم برائی، مطلب برائی کے راستے کھلے بالکل نہیں ہوتے ہیں۔ اور ساتھ میں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سرکش شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے، تاکہ وہ کسی کے راستے میں نہ آ سکے شیاطین، اور بندے آسانی سے ان کے وسوسوں میں نہ آ جائیں اور برائیوں میں نہ گر جائیں۔ یعنی کتنے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایفرٹس کر رہا ہے اس مہینے میں، کس طرح سے شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ رہا ہے۔ یعنی یہاں پر وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کے راستے آسان کر دیے جاتے ہیں، یعنی ویری ایزیلی ہم لوگ نیکیاں کر سکتے ہیں، بیکاز شیاطین جکڑے جا چکے ہیں، وہ راستوں میں نہیں آنے کے ہمارے، اور برائیوں کے راستے کیا ہے، تنگ کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے یعنی آلموسٹ بند کر دیے جاتے ہیں برائیوں کے راستے۔ اور یہ تمام فضیلتیں ہم نے ابھی جو پڑھی، میں نے تمام تعریفیں ان شارٹ میں نے پڑھی، وہ کون سا مہینہ ہے؟ الحمدللہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جو ان قریب ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ اسی کی داستان میں نے ابھی ان شارٹ میں، کہ یہ مہینہ کیا فضیلت رکھتا ہے، کیا اہمیت رکھتا ہے، تاکہ ہم پرجوش ہو جائیں، ہمارے اندر بولتے نا وہ ایک جوش آ جائے، اور اتنی محبت ہو جائے رمضان کے مہینے سے، کہ ہم اس کے انتظار میں پل پل گننے بیٹھ جائیں، کہ اب آیا کہ اب آیا، اب آیا کہ اب آیا۔ لیکن یہاں پر یہی کہا جاتا ہے، دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عظیم نعمت ہے جو انسانوں کو دی گئی ہے۔ سب سے بڑا تحفہ جو اگر کہا جاتا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ تو ہمیں دیکھیں، ہم مسلمان جو جانتے ہیں اور کچھ جانتے بھی نہیں ہیں، تھوڑی بہت بھی نالج ہوتی ہے، رمضان کے مہینے کی قدر سب کو پتا ہے، تو سبھی بڑی بے صبری کے ساتھ اس مہینے میں، اس مہینے کا ہم، یعنی اس مہمان کا، یہ عظیم و شان فضیلتوں والا مہمان جو آنے کو ہے، اس کا ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مہینہ سال میں صرف ایک ہی بار آتا ہے، یہ مہمان جو ہے صرف ایک بار آتا ہے، بار بار نہیں۔ اور اٹ از لائک، اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں، یہ مہینہ کیا ہے ہمارے لیے؟ سیل کا مہینہ ہے۔ سیل ہوتا ہے نا مالز میں، بڑے بڑے مالز میں ہم خریداری نہیں کر سکتے، وہ لوگ سال میں ایک بار سیل لگاتے ہیں۔ جب سیل لگتا ہے تو سبھی بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں، کب اس مال کے اندر سیل لگے اور کب ہم شاپنگ کریں اس مال کے اندر جا کر۔ کیوں؟ وہاں سے اچھی اچھی برانڈیڈ چیزیں ہوتی ہیں، سب کو پتا ہوتا ہے، لیکن عموماً وہ چیزیں ہم نہیں خرید پاتے، تو سیل کا انتظار کرتے ہیں تاکہ وہ برانڈیڈ آئٹمس ہم خرید پائیں۔ سیم اسی طرح سے 12 مہینوں میں ایک مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھا ہے، اپنی یہ امت مسلمان، یعنی جو امت مسلمہ جو ہے، ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص یہ مہینہ چنا ہے۔
تو یہ ہم سبھی اس مہینے کا کیا ہے بڑی بے صبری سے انتظار کرتے ہیں. اب تھوڑا بہت رمضان کے بارے میں جانیں گے. یہ ہمارے لیے اتنا خاص کیوں ہے؟ وائی اٹ از سو امپورٹنٹ؟ اتنا اہم کیوں ہے؟ کیا رمضان شروع دنیا سے ایسا ہے؟ یعنی اس کی جو امپورٹنس ہے رمضان کی، کیا شروع دنیا سے ہی یہ امپورٹنٹ رہا؟ ہو سکتا ہے کچھ بہنیں جانتی ہوں گی لیکن کچھ بہنیں نہیں جانتی ہوں گی. یہ جو رمضان ہے یہ ہمارے لیے امت محمدیہ، محمد نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص چنا ہے. یہ خاص اللہ تعالیٰ نے چنا ہے اس مہینے میں. یہ رمضان میں پہلے نہیں تھا، شروع دنیا سے نہیں تھا. پہلے شروع دنیا جو روزے ہیں، جو اللہ کا فریضہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بیسک فریضہ جو ہمیں دیا ہے ہم ایمان والوں کے لیے، وہ 5 فریضے ہیں. 5 فرض ہیں جو ہمارے لیے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے نہایت ضروری ہیں. اس میں سے ایک آپ سبھی جانتے ہوں گے، کلمہ شہادت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ایک دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ، پانچواں حج. تو یہ بیسک فاؤنڈیشن ہمارے دین اسلام کے ہیں جس کے بغیر کوئی ایک ایمان والا نہیں ہو سکتا. اس کو فالو کیے بغیر ایمان والا بندہ نہیں ہو سکتا. تو یہاں پر دیکھیں یہ جو مہینہ ہے پہلے زمانے میں نہیں تھا. پہلے زمانے میں روزے تھے، لیکن اس مہینے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ مہینہ چنا. کیسے پتا چلا کہ یہ مہینہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا؟ کیونکہ دیکھیں اس مہینے میں ایک رات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی بہترین گائیڈنس بک کتاب قرآن المجید فرقان الحمید جو ہے اس کو نازل کرنے کے لیے یہی مہینہ چنا. اسی مہینے کے آخری 10 راتوں میں، تاک راتوں میں، ایک رات میں جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قرآن نازل فرمایا اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. یعنی یہاں پر قرآن کے لیے جب یہ مہینہ چنا اللہ نے، تو یہاں پر سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مہینہ خود چنا ہے. اس میں جو البقرہ کی جو آیت ہے 183 سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہ آیت جو آئی ہے بہت ساری چیزیں ایکسپلین کرتی ہے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ آیت سے ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چلتی ہیں. جیسے ایک کہ یہ قرآن یہاں پر نازل ہوا اس مہینے میں کیونکہ یہ آیت قرآن میں آئی. اس قرآن میں اور ایک چیز اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جو ایمان والے بندے ہیں، جو ایمان لے کر آئے میرے پر، اس کے لیے میں نے روزوں کو فرض کر دیا ہے. کتب علیکم الصیام، سیام روزہ. عربک میں سیام، اردو میں یہ روزہ جس کو بولتے ہیں ہم روزہ، یعنی یہ فارسی لفظ ہے. فارسی لفظ ہم اردو والوں نے لیا ہے روزہ، لیکن عربک میں سوم یا سیام، سوم رک جانا، سوم یعنی رک جانا، سیام پلورل فارم آف سوم. یہ عربک ورڈز ہیں اور اردو میں روزہ ہے یعنی رک جانا. تو اللہ کی ایک چیز یہاں پتہ چلتی ہے، اللہ نے فرض قرار دیا روزہ اس مہینے میں جیسے پہلے لوگوں پر فرض کیا تھا. یعنی روزہ صرف ہمارے لیے نہیں آیا تھا، صرف ہمارے لیے نہیں روزہ نازل ہوا. روزہ پہلے آدم علیہ السلام کے زمانے سے روزے رکھتے آئے ہیں لوگ، لیکن سب کی نوعیت جو ہے نا، ان کا جو پیٹرن آف روزہ رکھنے کا الگ الگ رہا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا الگ رہا، مہینے کے 30، لیکن پہلے لوگوں کے 30 روزے نہیں تھے. الگ الگ کیٹیگریز میں، کبھی کھانے پینے کا روزہ تھا، تو کبھی بات چیت کرنے کا روزہ،
कभी बातचीत नहीं करने का रोजा, यानी अलग अलग तरीके के रोजे। तो मोस्टली हमें कुरान में मिलता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के इसमें, मरियम अलैहिस्सलाम के इसमें मिलता है कि उनको अल्लाह सुब्हान ताला ने रोजा दिया था, जकरिया अलैहिस्सलाम को रोजा दिया था कि बात ना करें, बात नहीं करने का, चुप्पी साधने का। तो ये अलग अलग तरह के रोजे सबको मिले, लेकिन हमारी नबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पेसिफिकली, स्पेशली ये रमजान दिया गया कि पूरे महीने 30 रोजे रखें। और इस रोजों का मकसद भी अल्लाह ने इसी आयत में समझाया कि रोजा अल्लाह ताला ने फर्ज क्यों करार दिया। ये भी अल्लाह ताला यहाँ बताता है कि लाल लकुम तत्तकून। क्या मतलब है? अल्लाह ताला हमें यहाँ पर बता रहा है कि तुम परहेजगार बनो, अल्लाह को डरने वाले बनो, अल्लाह के वफादार, इताअत गुजार, फर्मा बरदार, ये तमाम चीजें जो है वो हम बने, मुत्तकी परहेजगार बने। ये रोजा जो रखने का मेन मकसद यहाँ पर समझ आ रहा है। ये महीना सिर्फ भूख और प्यास का नहीं है कि हम कहते हैं अरे रोजे आए, चलो अभी तो क्या, अभी दिन भर खाना बंद। हाँ, बहुत जानों की जान चली जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत सारों को इल्म आ चुका है, लेकिन ये होता है, कुछ लोगों के साथ होता है कि रमजान यानी रोजा रखना यानी भूखा पेट रहना, प्यासे रहना। तो रमजान हमें क्या, ये भूख देने के लिए नहीं आता, ये प्यास देने के लिए नहीं आता। ये महीने हमारे ईमानों की तजदीद करने आता है। ईमानों की तजदीद यानी, देखिए ईमान एक ऐसा हमारे अंदर टेम्परेचर है, कभी हाई कभी लो, कभी मिडिल में, सेंटर में। यानी ये जैसे बुखार ऊपर नीचे होती रहती है, ऐसे हमारे ईमान भी डगमगाते रहते हैं। अगर आप नेकियां करते हो बहुत सारी तो आपका टेम्परेचर हाई दिखाएगा, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो, कोई नेकी नहीं करते हो, वैसे टेम्परेचर नीचे गिरने लग जाएगा। तो हमारा क्या है, ईमान बढ़ता है घटता है। तो अल्लाह सुब्हाना तआला, देखिए 11 महीनों में ये चीज होती रहती है। 11 महीनों में हम लोग क्या हमेशा नेकियों में नहीं रहते, कभी गुनाह जानकर होते हैं, अनजाने में, मतलब गुनाह होते रहते हैं। इंसान मेक्स मिस्टेक्स, मिस्टेक्स होते रहते हैं हमारे से। तो हमारा टेम्परेचर ईमान जो है कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो यहाँ पर हमारे इस महीने में, वो बोलते हैं ना गाड़ी की साल में एक बार और सर्विस जो बोलते हैं, ओवरहॉलिंग क्या बोलते हैं, वो जो ले जाकर सर्विस कराते हैं और पूरा साफ करके लेकर आते हैं। हाँ, तो ऐसे ही हमारे ईमानों को साफ करने का ये महीना है, ईमानों को सही करने का ये महीना है, रमजान अल मुबारक महीना। हमें नफ्सों की इस्लाह होती है इसी महीने, क्योंकि देखिए ये तमाम चीजें बाकी महीनों में नहीं होती। क्यों? वहां पर जन्नतें खोली नहीं होती बाकी महीनों में, दोजख बंद नहीं होता, जहन्नुम बंद नहीं की होती। हाँ, तो ये तमाम चीजें बाकी महीनों में नहीं होती, लेकिन रमजान एक खास, इसकी खासियत रही है कि इसकी वजह से जो अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो पैटर्न बनाया हुआ है रमजान महीने का, तो हमें क्या है, बहुत ही यहाँ पर आसानी होती है हमारे ईमान की तजदीद, यानी करेक्शन करना, अपने ईमान को बढ़ाना, बहुत ज्यादा बढ़ाना, बहुत ज्यादा ज्यादा नेकियां करना, और हमारी नफ्सों की इस्लाह करना। हमारे नफ्स जो कमजोर नफ्स हैं, हमारे ख्वाहिशात जो होते हैं कमजोर होते हैं, तो हम बहुत कुछ गलत सलत कर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारी नफ्सों की इस्लाह भी होती है इस महीने। और सबसे बड़ी बात, ये चीजें करते करते अल्लाह सुब्हाना ताला हमें अपने करीब से करीब कर देता है। सुभान अल्लाह, हम जितना चाहें अपने रब के करीब जा सकते हैं, वो यही महीना है। बहुत ज्यादा नहीं है, अल्लाह ताला को बहुत ज्यादा कमर तोड़ के मेहनत करने की जरूरत नहीं है अल्लाह ताला को हासिल करने के लिए। अल्लाह ताला क्वालिटी चाहता है, क्वांटिटी नहीं। अल्लाह ताला इस महीने को करीब आने के लिए अपने, वो नहीं कहता कि तुम 100 रकात नमाज पढ़ो, तुम 1000 रकात नमाज पढ़ो, तुम इतने कुरान पढ़ो, तुम 10 कुरान पढ़ो, तुम 20 कुरान पढ़ो, नहीं।
अल्लाह ताला यहाँ पर ये शर्त नहीं रखता। अल्लाह ताला इस महीने को कहता है कि तुम क्वालिटी प्रेयर्स करो, यानी तुम्हारी इबादत में क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी नहीं। बस मुझे रब को अपने खुश करने का जरिया, अपने रब को राजी करने का जरिया यही महीना है। तो ये हमें समझने की जरूरत है। हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला करीब से करीब करता है और ये हमें जमीन से उठाकर आसमानों तक उठाकर लेकर जाता है, यानी हमारा लेवल कितना बढ़ जाता है इस महीने में खास। तो ये हमें समझने की जरूरत है। इस महीने रमजान की सबसे बड़ी फजीलत वो क्या है, यानी वाई रमजान, रमजान को इतनी अहमियत, इतनी फजीलत क्यों दी गई? क्यों? क्योंकि इसी महीने में कुरान नाजिल कर कर, यानी रमजान खुद उसकी कोई अहमियत नहीं है। रमजान जैसे दूसरे महीने थे 11 महीने, वैसे रमजान भी था, लेकिन रमजान को अल्लाह ताला ने सबका क्या बना दिया? राजा बना दिया, ताज पहना दिया। रमजान को ताज पहना दिया अल्लाह ने। कैसे? वो रमजान को चुनकर अपनी किताब कुरान मजीद को उसी महीने में नाजिल करके रमजान की जो अजमत है इतनी बढ़ा दी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने। 11 महीने उससे छोटे और रमजान जो है उसको ताज, क्राउन पहना दिया अल्लाह सुब्हानहू तआला ने, जस्ट बिकॉज ऑफ कुरान। देखें रमजान की अहमियत, देखें कुरान नाजिल किया इसलिए रमजान तमाम महीनों में अव्वलीन बन गया। जिस इंसान पर कुरान नाजिल किया अल्लाह ताला ने, नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो अजीम बन गए तमाम अंबिया कराम पर, यानी लीडर, सरदार बना दिए गए तमाम अंबियाओं के। वाई? कुरान की वजह से, कुरान की अजमत की वजह से। और रातों की जो लैलतुल कद्र रात है, तमाम रातों का सरदार बना दिया गया इस रात को, लैलतुल कद्र जिसका नाम रखा गया। तो देखिए ये तमाम अजमतें क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ कुरान। यानी जस्ट इमेजिन करें, यहाँ पर मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती, वेरी शॉर्ट टाइम है, लेकिन मैं बता रही हूँ आपको समझाने के लिए। तो टॉप मोस्ट में कौन है यहाँ पर? न रमजान है, न रोजे हैं, न वो लैलतुल कद्र की रात है, बल्कि है कौन टॉप में? जिसकी वजह से इन तीनों को ताज पहनाया गया, वो है ये कुरान, कुरान अल मजीद, फुरकानुल हमीद जिसको हम कहते हैं। तो कुरान की अहमियत को समझें। अभी हम जिसको समझते हैं हमारी सही समझ नहीं है, इसीलिए मैं ये बताने लगी हूं कि हमें अहमियत किसको देनी चाहिए, उसको अहमियत नहीं मिल रही है। जिसको अहमियत देनी है उसको अहमियत नहीं मिल रही है। इसलिए ये समझो कि सबसे अबाव, अबाव ऑल जो बोलते हैं ना, हर इबादत, हर चीज जो भी आपके सामने हाई लेवल में है, तमाम का सरदार जो है कुरान है। तो हमें कुरान को अहमियत देनी चाहिए। तो ये वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल हुआ, जो इंसान के लिए सरासर हिदायतनामा लेकर आई। इसलिए रमजान कुरान का महीना है। रमजान क्या है? कुरान का महीना है। और हमें इसकी तिलावत करनी चाहिए, नॉट ओनली तिलावत, बल्कि इसको समझना भी है, और समझने के बाद इस पर अमल भी करना है। कोई एक काम नहीं है, कुरान के साथ कोई एक काम नहीं है। इसको तिलावत भी करनी है, उसके अजर सवाब अलग, इसको समझना भी है, उसके अजर सवाब और ज्यादा, और उससे ज्यादा अमल करना। यानी हम कहाँ फिट होते हैं ये हमें देखना है, अमल के मैदान में हम हैं या नहीं हैं। बिकॉज जितना इल्म हम लेंगे उतने इल्म पर हमें अमल भी करना है। तो ये कुरान की वाकई अजमत हम फुलफिल करते होंगे इस तरह से। तो हमें अमल भी करना है कुरान पर। जो भी रमजान में कुरान से जुड़ गया, यानी इस रमजान में हमारी क्या हो रही है? ट्रेनिंग हो रही है, अल्लाह के बंदों की ट्रेनिंग हो रही है हर लिहाज से।
अगर इस महीने में अगर एक बंदा कुरान पर चलता है, कुरान पर अमल करता है, कुरान को समझने की कोशिश करता है और वो अपनी पूरी जिंदगी इस पर लगा देता है, तो समझो कि वो कामयाब हो गया। उसकी जिंदगी क्या है, यहाँ पर पूरी जिंदगी उसकी संवर जाती है यहीं से, रमजान से। यानी जैसे ही वो रमजान से अगर बिलफर्ज कभी जुड़ा नहीं था, और इस रमजान में वो नियत करके कि मैं कुरान को मजबूती से थामूंगा या थामूंगी, मैं इसको समझूंगी, और मैं जो समझती हूँ, जो कुछ समझती हूँ उस पर अमल करूंगी, तो सोचो यहाँ से उसकी शुरुआत, उसकी कामयाबी की शुरुआत यहीं से है। तो उसकी तमाम जिंदगी कामयाब बन सकती है जस्ट बिकॉज ऑफ कुरान। तो अल्लाह फरमाते हैं मैंने रोजे तुम पर फर्ज किए हैं। इसी कुरान में अल्लाह फरमाता है मैंने तुम पर रोजे फर्ज कर दिए हैं ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला रोजे देकर हमें अपना मुत्तकी बनाना चाहता है, अपना परहेजगार बनाना चाहता है। यानी वो हमें सिखाता है कि हलाल चीज से भी अल्लाह के हुक्म से रुक कैसे जाना है। यानी अल्लाह सुब्हाना ताला ने रमजान में हमें एक ऑर्डर दिया है। रोजा क्या है, अल्लाह का ऑर्डर है रोजा। फर्ज मतलब क्या, ऑर्डर है अल्लाह का, अल्लाह का अहकाम, द मोस्ट अबव ऑल अहकाम अल्लाह का। अल्लाह कहता है तुम इस महीने 30 रोजे रखो। और रोजे क्यों रखो, ताकि हम तमाम लोग रोजा रखने के बाद अल्लाह के मुत्तकी परहेजगार बने। यानी अल्लाह ताला इस रोजों में हमें हमसे क्या डिमांड करता है कि तुम रोजे के अंदर हलाल चीजों से रुक जाओ। अब हलाल चीजें कौन सी हैं, हम बाकी के 11 महीने हलाल चीजें जो दिन को करती हैं वो कौन सी हैं। यानी बाकी महीनों में अल्लाह ने ऑर्डर नहीं दिया इस चीज को रोकने का, यहाँ पर रोजा यही है, हलाल चीजों से रुक जाओ। वो क्या है, वो जो खाना खाते हैं हम, दिन भर खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, औरत यानी मियाँ बीवी का जो रिश्ता होता है वो कायम होता है। यानी इसको रोक नहीं है 11 महीने। लेकिन अल्लाह ताला ने यही हलाल चीजें, ये हलाल चीजें है ना, खाना पीना, मियाँ बीवी का रिश्ता, ये हलाल चीजें है ना बाकी महीनों में, लेकिन रमजान में लाकर अल्लाह ने इसको हराम कर दिया। यू कैनॉट डू इट। सूरज के निकलने से लेकर गुरूबे आफ्ताब तक आप एक चीज मना, मैंने अल्लाह ने मना कर दिया, डोंट डू इट, खलास, डोंट गो नियर इट। तो ये है रोकना, सौम। ये अल्लाह ने हलाल चीजों से हमें रोका। अब अल्लाह क्या चाहता है, अब अल्लाह बंदों को देखना चाहता है, आजमाना चाहता है कि ये बंदा मुझे मुझे कितना डरता है, मुझे डर कर ये खाने पीने से रुकता है कि नहीं, जो चीजों से मैंने उनको रोका है उनसे रुकता है कि नहीं। यही है ट्रेनिंग अल्लाह सुब्हाना ताला की, हलाल चीजों से रोकने की और बंदे को जांचने की, क्या ये मेरा ऑर्डर फुलफिल करता है या नहीं। तो ये है रोजा। फिर हराम से हमें रोकता है, ये हलाल से रोकता है हमारे लिए, और हमें किस तरह से अल्लाह सुब्हाना ताला का ऑर्डर फुलफिल करना है, ये कितना जरूरी है। और यही रोजों की असल रूह है। गौर करना इस बात को, रोजा जो बोलते हैं इसकी असल रूह क्या है, अल्लाह सुब्हाना ताला की जो इम्तिहान ले रहा है हमें हलाल चीजों से रोकने का, और हम रुकते हैं कि नहीं, हम अल्लाह से डरते हैं कि नहीं, यही चीजें देखना चाहता है अल्लाह कि मेरे बंदे मेरी कितना सुनते हैं। तो यही असल चीज है जो हमें यहाँ पर समझनी चाहिए। अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं हम।
तो रोजा और तकवा ये साथ साथ चलता है, रोजा और तकवा। अल्लाह ताला ने रोजे इसलिए फर्ज किए ताकि हमें तकवा पैदा हो। ये ट्रेनिंग कर रहा है, हमें ट्रेन कर रहा है अल्लाह सुब्हाना ताला। अल्लाह ताला क्या हमारे अंदर तकवा पैदा करना चाहता है। रोजा हमें क्या सिखाता है? हलाल चीजें भी अल्लाह के हुक्म से हमें रोक देना है। यानी चीजें तो हलाल हैं, लेकिन अल्लाह ने जस्ट बिकॉज उसी का ऑर्डर है, उसी का फरमान है, हमें रुक जाना है। ये अल्लाह ताला हमें देखना चाहता है। तो हराम से हमारा रुकना कितना जरूरी है, ये रोजे की असल रूह है। यानी जब हलाल चीजों से हम इतना रोक जाते हैं रोजों के अंदर, गौर करें ये बात को, जब हलाल चीजों को जस्ट बिकॉज अल्लाह ने कहा हम रुक जाते हैं, तो फिर हराम से रुकना हमारे लिए कितना बड़ा जरूरी है, ये देखें। ये कितना जरूरी है, ये हमें समझने की जरूरत है। तो यहाँ पर मैं सेकंड सेशन के लिए सबको दावत दूंगी।